sini tugasah ani tugasah takut tai buku rono tai ini sini IPFT Allied Organization ini buskang 15 tarik 24 घंटा bond kelainani tangi tongo organized by IWFT, YIPFT, Artisha, IMW, TPB o pasta mo thamile wine kelaitani o jotono sini tiprasa ani takuk tai bukuk chona ang khapang kasari rohoro tai hamjamani bising tike o demand pasta demand o toine abunu toine movement klaitongo a pasta demand sasingono khana sini convener tai chairman bising tike o pasta demand o khanarka hayapono ang tikisa sa abunu poino tikisa briefly discuss klainamo sungo creation of separate state Tripura land number 1 number 2 je high modality committee je khajakmani aboni report taratari singo runani bagai tai kaisa ngake je 125th amendment bill de additional DTADC area no empowerment klainai DTC sanamna ni humani abono dakti implement klainani bagai nai number 4 kai je long pending issue je demand tongmani sini Tripura sapuri tongnai ba lekhapori khlai tongnai sini okok borokno et schedule dawainai roman script by sini suitoknani bagainai demand khlai tongmani abono tuibo khlaijaka tai kaisa angkai number 5 je backlog chakri 25 বছর je CPM ontor khlaijagai phaika phobjagai phaika sina chakri rongna taisa revive khlainai singno STU je backlog je habjagai tongmani klubjagai tongmani abono sini hayungni Tripura sarongno sopungi renani bagainai सरकारनि थाने demand yapharglai aboni bisingtike movement ni bisingtike janago unka abono sana klaio jot sara Tripura ono movement khlaijanai division wise khlai joto jagaono committee bo khlaijaka strong room je control room ni or jaga tongan je headline room abo joto whatsapp no exercise khlai renai joto jagano yaphari rejak aboni bisingtingo sini je movement ni je sidan tongmani democratic way khlai thangnai tai kuno by accident bipod ba jesapan khang ke sini helpline no suno call khlaidani ba suno whatsapp te rohnani tai video footage rohnani joto bisingotino o committee ni bisingti khlaijaknai angka abono jotno na ang koidani musungo ani Tripura takuk tai bohuk sono je movement khlaijani thang tongo a movement ka Tripura kusung thangai thanani tai muthang jaksugui thanani nini man thaino nung segai nanani a samongno tuinai best tota o pasta organization je Tripura line no sanai nai tongmani sini borok thangai kusung thanani baginai aboni bagino nango sini o fulfillment o sini demand ni bagai aboni bagai jotno no hamjamani bisingte ang koinarung namu sini o bonno success khlainani bisingo norok jotno no kobok jago norok participate khlainani tai bebak sini o guideline no norok manage khlai cholenani baginai tai hamjamani bisingte norok no ang khapang koro Wilao sini press media na hambai sini IPP ni elar question hamai 14 तारीख अक्टोबर 2020 kaisa ringjak press meet o press meet ka bisas klaye khanam ni 15 अक्टोबर 2020 ni bon pung 6টা am ni sini 16 तारीख 6টা am পর্যন্ত abono tuisang tini bisas klai sini charter of demand tongo o bon ni sini number 1 demand ka creation of new state it is Tripura land sini second number tongo je sini Bidhan Sabha nage je sini kogri mane central government abong ka high power modality committee report tai implementation khajang bagai dakti tai 3 number point tongo sini je 125th amendment empowerment district council 2018 ni abono jati dakti implement fainang thang ke 4 number tongo sini bisas klai abo sini borokni Tripura sorokni long pending demand abong ka sini inclusion of Kokborok in its schedule with Roman script abo sini jotto Tripura sorokni je long demand tomani abono tui kabang mas struggle khajak ta porjonto sini officially babe implement yako abo jati dakti ongna bagai tai number 5 tongo sini
जे त्रिपुरा सरकनि बैकलग पोस्ट वैकेंसी फर ST ट्राइबनि बागै आबो जाति सिनि त्रिपुरा सरक माननानै मुथुं आबो पास्तानो तुई सोंतिनि प्रेस मीट खाना apa sini pondoktarni bon abo biswas klai pasta poino tuisu bon khlaiyo abo bon khlai janai angka sini IPFT ni saka সংগঠন sini IWFT tai youth IPFT Atisha TPB IMWU abo sung pasta 6টা অর্গানাইজেশন তুই সারা এডিসি এলাকা নাসু বন খাইনাই আবনো তুইনো বন খাই মানে বিসিং তুই आं साख्लायना मुसु जाति सिनि बन सारा त्रिपुरा राज्यनि एडिसि एलाका दंनाय बिसास लाई बाव जाति आपन सापोर्ट खाने मुथु और सापोर्ट खाने बिसिंते कुनु जागाव कुनु पाब्लिक प्रॉपर्टी र जाति नष्ट जाति आपन जों गणतान्त्रिक पद्धति शान्ति भावे जों मुंबा बन खायनाय आपन आशा खायो जों शान्तिनि भावे बन खायनाय ताई बिनि साथे साथे ओ पास्ता पॉइंट तुई जों yang त्रिपुरा राज्य जों बन खायनाय आबोनो बुतुई सिनि 5 जन डेलिगेट सिनि अनारेबल मिनिस्टार सारमेबा आबोरबो दिल्ली थाइ दङ आबोनो बरक दिल्ली थाङै कक सलायनाय बिसिंते आबो अरबो चलिनाय आबो अरनति बिसं मुभमेन्ट खायनाय बे जाति आमो दाखि दाखि अंना बागायना जों खामनि बिसास खाय बन हामबाय Oktober जों दिनै प्रेस मिट खायनानै फान दङ खोना चिनि बन दङ IPFT नि एलाय अर्गानाइजेशन IWFT youth IPFT Atisha tai IMWU जों बन दाक दङ 24 घन्टा खोना 6टा फुंनि 6टा नि सिमि 16 तारिख 6टा जरा बन दंनाय अ बन उनखा एडिसि एलाकानो तुये चिनि पिकेटिंग दंनाय जत एडिसि एलाकावनो जानजानि डिविजन वाइज जानजानि डिविजन कंट्रोल खायनाय पिकेटिंग खालायलायनाय एवं चिनि अ बन नीति नाय चिनि कायसा कमिटी खाजाक दङ अ कमिटी इनखा 15 जन कमिटी अ 15 जन कमिटी बो काबार खायनाय जे काबार खालायमानसा सारा त्रिपुराव काबार खालायमे फानो जेखाने बरक रै आजागा जों काबार खालायनाय आं निजि बायथां सपना देवर चेयारमैन IWFT नि GS आं चेयारमैन यांगो दंगो youth IPFT नि प्रेसिडेंट धनन्जय त्रिपुरा ब कन्वेनार यांगो दंगो चिनि Atisha नि GS ब हंगाखा जॉइंट कन्वेनार पीटर देव बर्मा अबनो तिनि सानान मुजमाखाय खोना जाहाते सारा एडिसि एलाकानि बरकनो अबनो कम्बो मुनारगो जाहाते खोना चिनि बन्न पालायनानि बागै ते अ बन्नि आउटानि बायरे तंनाय चिनि अबो आं बांला बायनो सासिनो जतन बुजिनानि बागै अग्नि निर्बाक जानबाहन एम्बुलेंस परिसेवा बियर गाड़ी सबबाही गाड़ी অতিমারি কোভিড-19 চিকিৎসা সম্পর্কিত সমস্ত রকম যানবাহন সামরিক আধা সামরিক আরক্ষা প্রশাসন পুলিশ টিএসআর বাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত গাড়িসমূহ ওষুধের দোকান ফলের দোকান দুটের গাড়ি 5 নম্বর তঙ্গ সমস্ত গণমান্য বিশেষত সংবাদপত্র টিভি চ্যানেল ও অন্যান্য মিডিয়া যানবাহন अबराव बन आउटाव दंनाय ओंखाय आं अब सानाय चिनि सारा त्रिपुरा सारा चिनि अ दिमानखा 5टा दिमानो तुये चिनि दिमान चिनि कन्वेनार सावानो आं दिमाननो सालिया बन या फायरिनाय चिनि अ दिमान 5टा दिमाननो तुयनो चिनि परमगनां मेम्बार कुमार जमातिया चिनि IPFT नि GS बरक दिल्ली थांग दंगो अ मेमोरेन्डाम लिरनाय दिल्लीयाव थांगै चिनि अ दिमान 5टा दिमानो तुये न सुंग अ त्रिपुराव जों अबनो स्ट्राइक दाखुगै दङ एडिसि एलाकाव बन अ बन रक सावैन दिनै जों बरक आरो दिल्ली दिमान खाय दंनाय जों त्रिपुराव चिनि अ दिमानो तेबो सक्सेस होननानै बागैनाय जों आरो स्ट्राइक खालाय दङ ताम हिमालय जों नुखा जे चिनि
asut जों त्रिपुरालेण्ड सान फाइमानि तै बिजेपि रब अब जों जखन विधानसभाव जों बरक बाय जुथभावे इलेक्शन लरिखा लरिफ्रो बरक पक बिमानि दंगो त्रिपुरालेण्ड दिनानि बागै त्रिपुरालेण्ड ताक ब रोजागियाख बा बरक साक्तारि आंगै दंगो आपनि बागै त्रिपुरालेण्ड दिमान अबनो चिनि आसल मूल हंगाय त्रिपुरालेण्ड दति दति मानन बागैनो जों बन दागो दंगो ताबु या फाइरिनाय चिनि कन्भेनार किसे